नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। घर चाहिए और ज्ञानेश्वर नगर में ही चाहिए। घर चाहिए और ज्ञानेश्वर नगर में ही चाहिए। और वैसे अगर लिख के दे रहे नहीं, अपने को लिख के देंगे ना, ज्ञानेश्वर नगर में घर के बदले घर हमारे को ज्ञानेश्वर नगर में ही बना के दे रहा है करके तुम लोग इशारे से लिखो, हमारे को शिफ्टिंग यहाँ ही बना के दो, भाड़ा लेके भेजेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगा हमारे को रूम। हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, क्या हमारे लिए ऑर्डर है गरीब के लिए? क्या इसको खींच के बाहर फेंक के मार के घर खाली कराने को? हा संत ज्ञानेश्वर नगर आज 40 वर्षापूर्वीपासून ही झोपडपट्टी बसलेली आहे आणि इथे 5000 झोपडे आहे। आम्हाला कुठल्याही बिल्डर्सशी कुठल्याही एसआरए सर्व्हिसशी विरोध नाही आहे। आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला घराच्या बदले घर आमच्या संत ज्ञानेश्वर नगरमध्येच दिलं पाहिजे आणि आमची महत्त्वाची मागणी आहे की आम्हाला लिहून द्या, कारण की आज तुम्हाला माहित आहे या मुंबईतले बिल्डर आज लोकांना आश्वासन देतात की आम्ही इकडे घर बांधून देऊ, पण ते घर त्या लोकांना 8-8, 10-10 वर्षाचे भेटत नाही। आमची एवढीच मागणी आहे, घराच्या बदले घर आणि इथेच बनून पाहिजे आणि हे लिखित पाहिजे। हे आमच्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीला एक हात जोडून